বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া। যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। खुलुमका आं बानु देबबर्मा नरक जतननो लामसोगो चिनि ताबुक साकजरानि ककबरक कक्तमावा पुइलानो फाइदिनायलेन तिनिनि कक्तमा बखरक रक विधानसभा चंमारिनि सिगां हाजोक आमसाया बदलनि फान फुनुका बीजेपी जनजाति मोर्चा एडिशे हाबंगो रांपुसे केसे केरेनि कक्सिल चामुंकी साबै फासालाव वेस्ट जोनालनि जेडियुनि थानि डेपुटेशन याफारका बीजेपी जनजाति मोर्चानि आदगदक मानजाखा बीजेपी जनजाति मोर्चानि तांफां डेभिड देबबर्मा तांफांजों राखि देबबर्मा एमडीसी पद्मलोचन त्रिपुरा मान्दी मण्डलनि आचुफां अभिजित देबबर्मा आकर्षण एडिशे हाबंगो रांपुसे केसे केरेनि कक्सिल चामुंकी साबै फासालाव दलाइ जुनालनि जेडियुनि याक्तै हास्टेफानि थानि डेपुटेशन याफारका बीजेपी जनजाति मोर्चा दलाइ हांकर कमिटि मानजाखा एमपी रिप्रेजेन्टेटिभफ्रा मन्त्री मनोज कान्ति देब एमडीसी विद्युत देबबर्मा बीजेपी जनजाति मोर्चा दलाइ हांकरनि आचुफां अमित रियां आकर्षण सांग्रं साल सारिगो TR01D 3891 मारिनि खुंसा मारुति बेन मालखुंगो मानजाखा खरकसिनि बांलादेशी खरकसिनि बिसिंगो खरक ब्रिज लाते खरक थाम बोरै फारसाला बरंना हांकर दरबार नगति शाखा आम्बासा थानानि पुलिस गामिनि बिचारक खरकता सिखले चराइनो नकनि सप्राय तलांगै जत्त लुकुरंनि बगाव कादुले बुतक ख्लाइमानि लोगलगे बुतक ख्लाइमानि अ भिडियो न सोशल मीडिया व भाइरल ख्लाइमानि पार्टी मुंगो गामिनि खरकता तियासार जावन रमखा तेलियामरा थानानि पुलिस बिनि मुं बिश्वजित देबबर्मा पार्टी मुं तेलियामरा थानानि हाविबारि आमसायो हुइजा कक्टमानि बिसिंतै फासाला मिजोरामनि फाइनाय MZ01K7009 मारिनि खुंसा वगनार मालखुंगो नाइटुहि मानजाखा पैकेज काइब्रे ब्राउन सुगारतै 3000 बकल याबा टेबलेट पार्टी मुंगो सरुल इस्लाम मुंगै खरसा बरंग रमखा आम्बासा थानानि पुलिस सांग्रं साल हरदिपुरा तेलियामुरा हाटिवो उमर कासुगिया खरकनि टिप्राजों शिक्लिनो यांमुयां बेरेलाई टंमानि नुगै गोबांमा जालाखिया आमसानि लुकुरक खरकसा देबबर्मा चला बरकनो शिक्रि सक्रक खलायै मनो आमसानि मारुति मालखुंगो तिसावै तुबुमानि कक्टमा पाइथगो पुलिसनि थाने याफारि देखा बरकनो आमसानि लुकुरक Tabuk Koktama Shukrubai
বিধানসভা চংমারিনি সিগাং হাজক আমচায় বদলনি ফান ফুনুকা বিজেপি জনজাতি মোর্চা এডিসি হাফঙ্গ রাংপুসে কেসি কেরেনি কক্সিল চামুংটি সাবই ফাসালা ওয়েস্ট জোনালি জেডিউনি থানি ডেপুটেশন ইয়াফারকা বিজেপি জনজাতি মোর্চানি আদগ্রক মানজাখা বিজেপি জনজাতি মোর্চানি তাংফাং টেবিট টেপরমা তাংফাংজক রাখি টেপরমা এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরা মান্দি মন্ডলনি আচুকফাং অভিজিৎ টেপরমা আকর্ষণ এডিসি হাফাঙ্গ রাংপুসে কেসি কেরেনি কক্সিল চামুংটি সাবই লাইথাंनाय 19 অক্টোবর সালমারিব এডিসিনি যত সাবজোনাল তাংনগ চার্জশিট ইয়াফারমানি বিজেপি জনজাতি মোর্চানি আদংরক ফিয়াবা তাবুক সাক জরা বরংনি অ কক্সিল চামুং এবা ডেপুটেশন তুইयै মুংসা ফিরক মুরলিয়া এডিসি হাফাং আবু হাইনো কক্সিল চামুংটি সাবই ফাসালো ওয়েস্ট জোনালি জেডিও উপেন্দ্র দেববর্মানি ইয়াক্তৈ হাস্টেফানি থানে ডেপুটেশন ইয়াফারকা বিজেপি জনজাতি মোর্চানি আদংরক অবনি সিলাই সিগাং জরানিয়া খলানি সিমি রেলি চেংগৈ খুমুলুংনি দালবিদাল লাহার কিতিंगै हिमबतक ख्लाइमानि यागलो एडिसनि वेस्ट जोनाल तांनो बसकांगो थांगै मुथागै रिजाखो रेली मानजाखा बीजेपी जनजाति मोर्चानि तांफां डेभिड देबबर्मा तांफांजोग राखि देबबर्मा एमडीसी पद्मलोचन त्रिपुरा एमडीसी सञ्जीव रियां मान्दी मण्डलनि आचुफां अभिजित देबबर्मा आकर्षण Media fraternity in Tahute Bookno, Tini o Jonazati BJP Jonazati Morchani Tuidul Mai Bai, Noidofa, Gono Deputation, right Joni Jotto Ata Junalo, the O Junal Deputation, Honorable Governor Yapan through JDU Maitume, the EDCO Arthik Kelenkari, the EDCO Administrative Nepotism, then favorism, the Cholitomani, the administration Nikuno report Kuri, administration power without accountability is a very dangerous stuff. Avon Bangai Chinkin জনজাতি মোর্চার তরফ থেকে প্রটেস্ট মাসিভ র্যালি কাম ডেপুটেশন তিনি সাবমিট খাইনে শান্তিপূর্ণ ভাবে হামবাই আবার বড় জানাই তিনি ও যত ত্রিপুরা রাজ্যে 8টা জোনাল সাবমিট খাইজাক নাই তিনি 9টা দাবি নরম যতন মানে দাবি যতন কপি নম্বর মানথানাই जों মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইমন ইয়াগুলো হামবাই বজাগা और जगह थे 3000 लोग हुआ इसी ज्यादा और क्या लोग चाहिए डेप्यूटी सीएम तो जोनल डेपुटेशन स्ट्रक्चरिया डेप्यूटी सीएम तो रहना को के डेप्यूटी सीएम जागा पार्टी जागा है ना थैंक यू डेपुटेशन या फरबायमानि यागुला जोनाल तांगनक बसकांगो एडिसि हाफांदे टिप्रामथानि सामुं हुमुंनो शेजावै ककनारखा एमडीसी पद्मलोचन त्रिपुराते बीजेपी जनजाति मोर्चानि तांफां डेभिड देबबर्मा जिने दावफानि सामुं दाङै दाङै हायाखैबा जिने जाबा खाइ दंनाय रं जतनानो खाबानि हामजांमा ताइ जतनानो खुलुममा ताखौ ताइ बुकुसं नरक खना खना इरो जों तिनि तामनि बागै जों डेपुटेशन ननि बाद दंखा आ बेपारो जिने परम गोनां एमडीसी सञ्जीत बाबु जों साइकेनार गादंनि बागै ननि बसाकांगो बिस्तारित भाबे बसाइकेनारुखा जे एडिसि सरकार फाइमानि पन्ने हইতে राज्य सरकारनि बिरुद्धे जे बाबा सारा त्रिपुरा राज्य एडिसि बरन दुर्नाम खाइगा जे रांगरुया हिनय आबनो सिसारनानि बागै जों तिनि सारा त्रिपुरा राज्य मेपि जनजाति मोर्चा नदगै जों तिनि सिन गण डेपुटेशन जों हाजार कोटी टाका जों रांरुखा जों जे रां रुमानि न राज्य सरकार जे रां रुमानि न एडिसि सरकार सामुं तांमानि हिसाब रुया एडिसि सरकार सावाय राज्य सरकार रां रुया हिनाय किन्तु जों जे राज्य सरकार रां रहमान रसि एडिसि सरकार हिसाब रुमिया 2021 साल এই ত্রিপুরা রাজ্য নীতি প্রসারক দফানা হামদাংনাই পার্টিনা বুথ রুখা হানা হামদাংনাই পার্টিনা বুথ রুইনাই ত্রিপুরা রাজ্য এডিসি সরকার ফাইমানে হইতে ত্রিপুরা রাজ্য এডিসি নি ত্রিপুরা সামনে কোন হাম করে অমানি করে কোন সামুং তামানি করে जों जे रां रुमानिसि एडिसि सरकार जुनो हिसाब रुमिया जों बरदे बाहायके रां रुनाय जे रां जनसाधारण गरीबनि बागै जों जे रुमानि समाजनि जे पिसि पराफोरनि बागै जे रुमानि समाजनि जे उसुगै दंनाय बरन गोनां खालायनि बागै रां रुमानि राज्य सरकार आ रां न एडिसि सरकार बर सामुं तांगिया जनसाधारण बागै नरक खाइमांगा जों खेलेंबार हस्पिटाल रां रुमानि ओ रां अपने ताकपुर सामुं तांगिया बेंगो दावै दनय प्रत्येक मासो सुत्ति खालायनि बर चालायो आबाहाय खबर चिन्ताले दंगो যতনানো হামবাই তিনি চিং জনজাতি মোর্চানি তরফে যত 8টা জোনালো ডেপুটেশন ঢুকা
te santipurna baben tapsi jorate choli tongo te jeng 9টা demand te jeng tini sub memorandum submit khaika governor his excellency governor JDU je bibhinno ADC elakao financial scam tongmani abni irregularities job oriented chakri rogot langma jagan job nurses admission sota kelenkari gawma financial irregularities ADC habangno 30 koti taka rang rijak mani kherengbar hospital na upgrade khaimani aboni aspando kun upgradation ingya te niti ayok ni fan 10 koti taka rang rijak tongmani mul council bhavan na upgradation khayen bangai agortala o kaje chini hasteni jara borok agortala fainai rok borinai chakri khainai ব্যবসা খাইনাই যে tongna jagrei borno tonnan bangai চিন্তা ভাবনা খাই যে রাজ্য সরকার যায় রাংরিমানি আর রাংনো जों নুকজাখা আগরতলাও তাইয়াওই শিলংও ডাইরেক্ট খাইজাখা আপনি এই প্রতিবাদও কাইসা চিনা মিছিল তারপরে যে এডিসি হাপাং যে বরংগনা সার পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়ানি सिक्युरिटी सेट नि मुङै जे प्राइवेट रेसिडेंस तांगमानि अब जों प्रायनो सोशल मीडिया रगो पब्लिक डोमेन रगो नुकसाखा आपनि तिउ जों प्रतिबाद खायो ते आपनि ते जों जवाब सान एडिसि हापांनि थानि ते जे सीएजी रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट जे कायसा माने नरना आं साख्लायनो मुचंगो जे कोनो सरकार जे कोनो कताल गवर्नमेंट जे कोनो पार्टी जे दिनो पार्टी टेक ओवर खायो आपनि यागुलो जे किसान सरकार तामो सामung खाया borok kaisa white paper kariu आज पर्यंत एडिसि हापा लेड बाय तिब्रामठा borok आज पर्यंत कुनो white paper कारियाको जे CPIM 25 বছর जे राजत्व खाइकलामनि हा हास्तेवो ते एडिसि आबो कायसा मेसेज थांजागो जे borok साबनि मोखां हैनानै साबनि पाबना पबनानै हामबाय आसामनि डेपुटेशन पान्दबो खुमुलुं गोलैरुबै रेली खलायै हासुगो बदलनि फानफुनुका बीजेपी जनजाति मोर्चा आबुते सानानि कक्करै एडिसि साखाम नगो 30 कोटी रां रहर माने पूर्णचंद्र जमातिया जवाब मार एडिसि साखाम नगो 30 कोटी रां रहर माने पूर्णचंद्र जमातिया जवाब मार एडिसि साखाम नगो 30 कोटी रां रहर माने पूर्णचंद्र जमातिया जवाब मार बीजेपी जिना खुमुलुं निसिबे प्रबीरनि कक्थुम चिनि खरां एडिसि हाबंगो रांपुसे केसेकेरेनि कक्सिल सामुंति साबै फासलो दलाय जुनालनि जे टियोनि याक्तै हास्तेफानि थानि डेपुटेशन याफरका बीजेपी जनजाति मोर्चा दलाय हांगर कमिटि मानजाखा एमपि रेपटिटिरब्रा मन्त्री मनोज कान्ति देव एमडिसि बिद्युत देबरमा बीजेपी जनजाति मोर्चा दलाय हांगरनि आजुफां अमित्रियां आकसं एडिसि हाफंगो रांपुसे केसेकेरेनि कक्सिल सामुंति साबै लाइथांनाय 19 अक्टोबर सालमारिवो एडिसिनि जत्त साबजुनाल तांनगो चार्जशीट याफरमानि बीजेपी जनजाति मोर्चानि आदं रक पियाबा ताबुक सामजरा बरनि अकक्सिल सामुं एबा डेपुटेशन नतयै मुंसा फिरक मुंगलिया एडिसि हाफां अबहायनो कक्सिल सामुंति साबै फासालो हायनो हाय एडिसिनि कालचार जुनाल तांनगो डेपुटेशन याफरका बीजेपी जनजाति मोर्चानि आदं रक अबहायकेनो फासालो हास्तिनि जत्त आमसानि लगी दलाय जुनालनि जे टियोनि याक्तै हास्तेफानि थाने डेपुटेशन याफरका बीजेपी जनजाति मोर्चा दलाय हांगर कमिटि अबनि स्लाइ सिकां शिकारिबारिनि उपनगर हातिनि सिमिर रैली चेंगै शिकारिबारिनि दालबिदाल लाहार किटिंगै हिमबतक खलायमानि यागुलो एडिसिनि दलाय जुनाल तांनग बुस्कांगो थांगै मोथागै रोजाखा रैली मानजाखा एमपि रेपटिटिरब्रा मन्त्री मनोज कान्ति देव एमडिसि बिद्युत देबरमा बीजेपी जनजाति मोर्चा दलाय हांगरनि आचुकफां अमित्रियां आकसं অডিটর জেনারেল একটা চিঠি আমাদের মাননীয় রাজ্যপালকে দিয়েছিলেন সেখানে অভিযোগ করেছেন যে আর্থিক শৃঙ্খলা নিয়ে এডিসিতে নিয়ম কানুন মেনে চলছে না আসুন আমরা এর আগে 19 তারিখ আমরা সাব জোনাল লেভেলে 44টা জায়গায় করেছিলাম আজকে আমরা জোনাল লেভেলে 8টা জোনাল আমাদের পুরো ত্রিপুরা যে এডিসি এলাকায় আমরা এই এডিসি প্রশাসনের বিরুদ্ধে চার্জশিট আমরা দাখিল করছি চার্জশিটের মধ্যে আমাদের অভিযোগ হচ্ছে যে গভর্নর কে আমরা রিকোয়েস্ট করছি আজকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে সেখানে যেন ইনকোয়ারি করা হয় একটা কমিটি করা হয় অডিট করানো হয় পাবলিকের টাকার পয়সার হিসাব আমাদের দিতে হবে কারণ নীতি আয়োগ এবং আমাদের সেন্ট্রাল এবং রাজ্য সরকার মাননীয় মন্ত্রী এসে গেছেন আমাদের মনোজদা রাজ্য সরকারের তরফ থেকেও আমরা অনেক টাকা দিয়েছি ওইখানে খুমুলুঙ্গের হসপিটাল ডেভেলপমেন্টের জন্য মুখ্যমন্ত্রী নিজেই
28 কোটি টাকা চেয়েছিলেন আমাদের রাজ্য সরকার 30 কোটি টাকা। নীতি আয়োগ থেকে পুরানো বিল্ডিং 10 কোটি টাকা তার সংস্কারের জন্য, তার কোনো হিসাব তারা দিচ্ছে না, কোনো অডিট হচ্ছে না। ফলে পাবলিকের যে খরচা টাকা, পাবলিকের জানার অধিকার আছে, আমাদের জানার অধিকার আছে। তো আমরা রাজ্যপালের কাছে অনুরোধ করব তিনি যেন এই ব্যবস্থা নেন এবং এডিসি প্রশাসনের বিরুদ্ধে করা পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেন। Deputation ya farbaimani ya glo ubonogor hatio khlai jaka kaisa khadumani lukuthum panda pandawa edisha hapangte tipramothani samhumna shajawai koknarakha MDC বিদ্যুৎ দেববর্মা যে কোনো ব্যক্তি যায় ঘর স্যাংশন হওয়ার পরে যদি বিজেপির মিটিং মিছিলে যায় তখন পঞ্চায়েত সেক্রেটারি বা ভিলেজ সেক্রেটারিরা বলে আরপিএস আরপিএম জিআরএস বলে কি আপনার নামের ঘর আইসিলে ঠিকই আপনি যখন বিজেপির মিটিং এ গেছে এই দিন থেকে দিল্লি থেকে বলে কম্পিউটার বন্ধ হয়ে গেছে না আর দিতাম অর্ধেক হয়েছে বাদ বাকিতে টিম খুলে লই আই টিম খুলে তো সিপিএম চরিত্র হবো আবার মানে না सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास सिंहेगा सीपीएम बोम्माखा कांग्रेस बोम्माखा बीजेपी के कम से मानसु आवनी बागै ना फाइनाइ सालो गोबां मत माननानै बागै फाइनाइ सालो दुई गाहाम माननानै बागै फाइनाइ सालो सुस्थ विचार व्यवस्था माननानै बागै फाइनाइ सालो सुस्थ बन्टन उन्नयन बागै राबार बागान ठीक भावे बन्टन उन्नयन बागै कोआई बागान ठीक भावे बन्टन उन्नयन बागै आवनी बागै ना তাই কোনো অল্টারনেটিভ রাজনীতি পার্টি করে ভারতবর্ষেও কাশ্মীরি সিমির কন্যাকুমারী কাইসালে পলিটিক্যাল পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি আমার সরকার ফাইনাল খাইয়া আমাদের কোনো কনফিউজ করি সরকার ফাইনাল এমএলএ তুমি ফাইনাল তার Asani deputation pandawo shikaribari amsai klirui rally klayoi hasugo bodolni phan phunuka BJP jonjati morjani adongrok abote shanani kok gurei ambasini shimishakhor ni kokthum chini khora Shangrong Salsarigo TR01D 3891 Marini Khungsa Maruti Ben Malkhungo Manjaka Khoroksini Bangladeshi Khoroksini Bishingo Khorokbri Chilate Khoroktham Burei Pharshala Borongna Hangkor Darbar Nogoti Shaka Ambasha Thanani Police Chayalamati border ni bera usrebai Tripura hastiwa hafhaimani yagulo Khungsa Maruti Malkhungbai Ambasha Phashing Phaimani Lamawo Assam Agartala Laharni Bedbagan Amchayo Ambasha Police ni yago Manjaka Khoroksini Bangladeshi Shangrong Salsarigo vehicle taking wa achukmani jorawa TR01D 3891 Marini Khungsa Maruti Ben Malkhungo Sinia o Khoroksini Bangladesh no nugai suspect ngmani yagulo Borno Kashuka Ambasha Thanani Police Borno Kashui Singpinikmani yagulo Borni Tong Thaiboro Abuna tuye Shrai Mungsha Shaimanliya Borok Abuni yagulo Paithago Borno arrest khlagya Police Party Mungno tuye Ambasha Thanani Ushi Anubom Das Shaka Chayalamate Tripura hastewa hafhaimani bagai Khoroksini Bangladeshino arrest khlai jakha nei রাত্রে না এটা আমাদের বিকাল নাগাদ আমাদের নাগা পয়েন্টে আমাদের অফিসার অমলেশ দেববর্মা WSC মমতা দেববর্মার সঙ্গে নাগার পোস্টে যারা ছিল টিএসআর সিভিল স্টাফ তাদের চেকিংয়ের সময় একটা গাড়ি আসে মারুতি ভ্যান তাতে কিছু বাইরের লোক বলে আমাদের একটু তাদের সাসপিশিয়াস মুভমেন্ট ফলো করি তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা ঠিক করে তাদের আইডেন্টিটি বলতে পারেনি এবং কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা বলছিল তখন আমাদের ডাউট হয় তখন তারা আমরা বুঝতে পারি তারা হয়তো ইন্ডো বাংলা বর্ডার ক্রস করে এসেছে তো আমরা তখন তাদেরকে ডিটেন করে থানাতে আনি জিজ্ঞাসাবাদের পরে বোঝা যায় তারা বাংলাদেশ থেকে এসেছে উইদাউট এনি ডকুমেন্টস তারপরে তাদেরকে আমরা বিরুদ্ধে একটা মামলা রুজু করি যার মামলার নাম্বার হচ্ছে 76/2022 এবং তাদেরকে আজকে আমরা কোর্টে সোপর্দ করব স্যার কতজন টোটাল 7 জন 4 জন পুরুষ আর 3 জন মহিলা Phiaba Shabani Juba Jubai Borok Tripura hastewa hafhaikya eba tamani bagai Tripura hastewa phaimani Abuna Chaitogei Naituk Jaknani Engthun Hönei Shanmukti Shaka Amsani Lukurok Ambashani Shimi Shekhorni Kokthum Chini Khorang
কামিনী বিচারক খরচা শিখলে চেরাইন নকনি সপ্রাই তেলাঙ্গই যত লুকুরংনি বসকাও কাদুলে বুতক খ্লাইমানি লগে বুতক খ্লাইমানি অ ভিডিও ন সোশ্যাল মিডিয়া ও ভাইরাল খ্লাইমানি পাটি মুঙ্গ কামিনী খরচা টিয়াসার জাওয়ান রমখা তেলিয়ামরা থানানি পুলিশ বিনিমুং বিশ্বজিৎ টেপরমা পাটিমুং তেলিয়ামরা থানানি হাওইবাড়ি আমসায় लाइथांनाय किसासुक साल तेलियामुरा हावाइबारि आमसानि उमर कासुगिया खरकसा शिखले चराइबाय शाक शाकनो शिखला हांनि सावै अ शिखले चराइबाय हालक मानजुमानि तेलियामुरा तैसिनद्राय आमसानि खरकनि बुसानि बुफा पाटिमुंनो तैनो स्रांसल पुरि शिखलिनि नग बिचार आचकमानि कामिनि लुकुरक फियाबा बिचार ओंनि टंमानि कचार बिश्वजित देबबर्मा मुंगै खरकसा टियासार जावान उमर कासुगिया शिखलिनो नकनि नखला सप्राय तेलांगै जत लुकुरकनि बसकाङाव कादुलि बुतक ख्लाइमानि कक्सिल जामुं लाथाबाय बुतक ख्लाइमानि लगे शिखलिनि खाजादै बहग लाथिरुखा अटियासार जावान बिश्वजित देबबर्मानो कारिगो अ शिखलि चिराइनो बुइनि बसकाङाव बुतक ख्लाइया कामिनि किसासुक शिखलाते जाक्राजुक सं पाटिमुंनि यागुलो बहग लाथि रोजाक मानिबाय हामा कस्त ओंजागै नख्लाउनो गलायै लेंनि थांका अ शिखलि बुतक ख्लाइजाकमानि लगे बुतक ख्लाइजाकमानि अ भिडियो न सोशल मीडिया व भाइरल ख्लाइरेखा बिश्वजित देबबर्मानि बुसला कामिनि किसासुक लुकुरकनि बुखाखै अबहायनो थाइ सकया कक्टमा पाइथगो शिखलि बुतक ख्लाइजाकमानि अ भिडियो न सोशल मीडिया व नुगै तेलियामुरा थानानि पुलिसनो फनुका तेलियामुरा बुखाखनि कक्टमा थांनाय रक भिडियो न नुखेन पुलिस अ शिखलिनि निकुमा नाइटुगै बरनि नगो थांका पुलिस अबनि यागलो शिखलिनो बुतक ख्लाइनाय रकनि मुगै एफआईआर नाहारका तेलियामुरा थानानि पुलिस আমার সঙ্গে এলে মারপিট হয়েছে কি কে মারছে আমরা গ্রামে হই বাইরে তারা কে লেগে মারছে আমরা বাড়ি আমি ছেলে মানে একটা ছেলে লইয়ে বেজাল হয়েছিল কি ছেলে বেজাল হয়েছে পরে বিচার বিচার হয়েছে আমরা বাড়ি আচ্ছা বিচার হয়েছে পরে ওই বিচার হইতাছে এই মাঝখানে দিয়া আয়া সেরা মারপিট করছে আমরা তোমারে মারধর করছে নাকি কতজন আসলো তারা এখানে আসলো 20-30 জন আসলো মানুষ মারছে যে এটা আমি খেয়াল করছিলাম তারা কি তোমার এলাকার লোকই তো যারা মারছে তোমার কোন কোন জায়গাতে মারছে আমার মারছে ফিটে মারছে তারপর হাত পায়ে মারছে তারপর পেটে ওই লাগতে দিছে এলাকা পেটে বেদনায় আমি শ্বাস টান হয়ে গেছে ওখানে তোমার মানে পেটে কাঁপুন লাগতে দিছে তুলে ওখানে ব্যথা বলে ডাক্তার দেখাই শুনি ডাক্তার এখন তুমি কি চাইতেছো এখন চাইতেছি আমি মানে আমার তো মান সম্মান মানে ইজ্জত ছেড়ে গেছে তারপর তো এলাকার বাসী মানুষ তারা কইতেছে ওখানে ক্যাশ টেস না দিয়েছে এরা বাড়ির সবাই মিল্লা সেরা একটা কথা হইব মিল্লা কথা মানে গ্রামের এলাকার মানে গ্রামের মধ্যে ব্যাপারটা শেষ করবো নাকি প্রেসার তো এমনি ক্যাশ টেস দিও না দুই প্রেসার আর কিছু না এদি মানে কারা কইতাছে এরকম ভাবে আমরা গ্রামের বড় মানুষ তারা কি নাম তারা চিনোনি তারা নাম কইতে পারতাম না চিনি এমনি আর যারা তোমার মারধর করছে তারা চিনছো নি হ্যাঁ চিনছি কি নাম তারা নাম ঠিক করে আমি জানি না নাম জানি যারা চিনো এক দুজনকে চিনো নি হ্যাঁ কি নাম তারা একজন আছে ফরন রূপিণী আর একজন আছে বিশ্বজিৎ দেববর্মা বিশ্বজিৎ সে কি করে সে তাই একজন টিএসআর করে টিএসআর এর চাকরি করে তো এখন কি চাইতাছো তুমি আমি তো চাইতাছি আমার মানে আমার লজ্জা হয়ে গেছে ওখানে পুরা সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল হয়ে গেছে ওখানে তো আমার মানে স্কুলে গেলে আমার ইনসাল্ট হয় আমি ওখানে তো আমি তো শাস্তি চাই বাবু তারা তো এলাকার মানুষ তারা তো এমন হইতো না গ্রামের মানুষ সবাই মিললে সেরা একটা ডিসিশন নিব এমন কি কইতাছে মানে তোমার বাবা তারা প্রেসার দিতেছে এলাকার মানুষে
প্রেশার তো জানি না, প্রেশার নেই। তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? ক্লাস 11। তোমার? 17 বছর। এফআইআর নাহারমানি ইয়াগুলো ভিডিও নায়ে বিশ্বজিৎ দেববর্মা মুই খরচা তিয়াসার জাওয়ানো রমখা পুলিশ অবহাইকেনতে গুবুন বরক রকনব রমনানি বাগৈ চাইটগুই দङ টেলিয়ামরা থানানি পুলিশ। অনেক ব্যক্তি ওনার মেয়ের সঙ্গে একটা প্রেমবলিত কোনো ব্যাপার চলছিল, তো সেটার একটা সামাজিক একটা আলোচনা সভা ওনার বাড়িতে চলছিল 2 তারিখ। তখন কয়েকজন লোক তারা ওই মেয়েটাকে মারধর করে, তার চোখের মধ্যে করে টেনে নিয়েছে বাস দিয়ে। তো এই সংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা ওনার কমপ্লেনের ওপরে আমরা কেস নিয়েছি এবং তদন্ত চলছে এবং আসামিও একজনকে আমরা আটক করেছি আর বাকিদের খোঁজ এখন বাসা চলছে। স্যার, যাকে আটক করেছেন তার নাম কি এবং সে কী করে? তার নাম হচ্ছে বিশ্বজিৎ দেববর্মা, বাড়ি ওইখানে সংগমে। পেশায় কি? পেশা সে সরকারি চাকরি। Phiaba bishingi koktoma efer khlaijak mani yaglo kesro shawai naharnani bagai shiklini nokni borok rongno damrogui tongo community sasak borok rok hnei shiklini nukhungo khoroktham borok tongmani bisingo khoroknoino handicap shiklino karei gori borokni nukhungo tangi chawi mane khoroksa kaham kurung borok patimungno tuye shiklini sakao selengma singsa samung khlaine rokni mungoi grak busthum jaknani sanmungti saka amkoni senai nuknai lukurok Teliamora nishimi hirmani kokthum chini khorang Huiza koktomani bishingtei fasalo Mizoram ni fainai MZ01K 7009 marini khungsa wagonar malkhungo naitugi manjaka package kaibre brown sugar tei 3000 bokol yaba tablet patimungo Sarul Islam mungai khoroksa borongno romkha ambasa thanani police Hastini saija kaisa bosongni tinangno sokomor sugei khibinani bagai bahake fatar hastini tubu jagui dong goror rangni fekjaknai brown sugar heroin tei fekjaknai bijra drugs Tripura hasteo phai sokaimani yagulo drugs janai Kiprasa shikla shikli rokni yafabo phai sokai khamu o brown sugar tei fekjaknai tablet rok Piaba obo haike goror rangni drugs Tripura hasteo phai sokaimani mangli kaisa sustruya Laitangjak jorao gobang mano phai sokaikha goror rangni drugs rijak obo hai gobangma drug malkhung obo haikino bostangni salobo phai sokainai Tripura sarokno sokomonnai bithi brown sugar heroin tei drug Khaksa phaising hastinike fatar hasteo tlangjago sidikran fatar hastinike tubujago heroin brown sugar tei drugs Sidikran phalei Tripura sarok kisamisha rang puisa ajiman phano drug samani bai salja Tripura sarokni thinang komor sugui thangke boro soginai Tripura sarokni laibuma bijabo simino tongrogui thangnai afro Tripura sarokni sinimari Laitangna 11 October salmarni simi phasalo hayo hai khorosa thuruk bosoni shiklani yago Mizoram ni tubumani gobangma marini brown sugar tei fekjaknai yaba tablet manjakmani patimuni bisingtei Tripura hasteo fekjaknai tablet brown sugar heroin tei dalbidal berni drugs tubumani samungo thuruk bosoni lukurokni kotor yak tokmani nukjakha mangli Huiza koktomani bisingtei phasalo Mizoram ni phainai MZ01K 7009 marini khungsa wagon ar malkhungo naituri manjaka package kaibre brown sugar tei 3000 bokol fekjaknai yaba tablet patimungo Zarul Islam mungai khoroksa borokno romkha ambasa thanani police manjangmani drugs rokni hatiwa hatidor 35 lakh khai ongnai Operation Sanjeevani ni bisingtei laitangnai talji jorao 30,148 kg CD grante 431 gram brown sugar romkha dolai hangkoni पुलिस निशाका dolai hangkoni SP Ramesh Yadav माननीय मुख्यमंत्री जी का नशा मुक्त त्रिपुरा है उसके अंडर में हमारे धलाई डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन संजीवनी चल रहा है ये ऑपरेशन संजीवनी हम जनवरी 2022 से यहाँ पर स्टार्ट किया था आज सुबह 10 बजे के आसपास एक वाइट वैगनार व्हीकल जो मिजोरम से आ रहा था उसका नंबर है मिजोरम 01K 7009 उसको सस्पिशियस बेसिस पर हमने रोका
रोकने के बाद जब उसकी चेकिंग की तो उसमें अराउंड 150 ग्राम ब्राउन शुगर मिला एंड 30,000 याबा टेबलेट उसमें मिला है। एंड उसमें से हमने एक एक्यूज्ड जिसका नाम है सहारुल इस्लाम, उसको अरेस्ट किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टोटल वैल्यू है सीजर का वो 35 लाख के अराउंड है। तो ये आज के जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, याबा टेबलेट एंड हेरोइन के मद्देनज़र ये बहुत ही ऑपरेशन संजीवनी में बहुत अच्छा काम किया है अम्बासा PS ने एंड SDPO अम्बासा ने। रमजान जारुल इस्लामी शाखा NDPS एक रंग FIR नाहारै फासाला बनो हांकर दरबार नगद शाखा अम्बासा थानानि पुलिस। आम्बासानि सिमी शेखरनि कक्थम चिनि खरां। सांग्रं साल हरदिपुर तेलियामुरा हाटिओ उमर कासुगिया खरकनि टिप्राजक शिक्लिनो यांगुयांग बेरेलाई टंगमानि नुगै गोबांमा जालाखिया आमसानि लुकुरक खरकसा देबरमा चला बरकनो शिक्रि सक्रक खलायै मनो आमसानि मारुति मालखुंगो तिसावै तुबुमानि कक्तमा पाइथगो पुलिसनि थाने याफरे रेखा बरकनो आमसानि लुकुरक हरदिपुर हाटिओ बानिया ख्लाइने रकफानोसे गरिख्या फियाबा अबहाय जरावनो तेलियामुरा हाटि आमसायो उमर कासुगिया बिसिचि 3 बिसिचि 4 उमरनि खरकनै टिप्राजक शिक्लिनो यांगुयांग बेरेलाई टंगमानि नुगै गोबांमा जालाखिया आमसानि किसासक बानिया ख्लाइने लुकुरक सोंनानि बागै अचराय रकनो रिफ्रिगै शिकांगै थांमानि यागुलो तेबसे खारै थांलाख्या बरक पाइथागो बरनो रमै बियांगनि फाइमानि हिनै सोंमानि यागुलोबो मुंसा साना रोंलिया बरक अबनि बागै तेलियामुरा थानानि पुलिसनो कक्टमा रहरलाख्या आमसानि लुकुरक कक्टमा मानखेनो पुलिस फायै बरनो थानाव तलाङै थांगा कक्टमा मानखेनो तेलियामुरा थानाव थाङै सगैया चाइल्ड लाइननि अजामारक खरकसा देबरमा चला बरनो शिक्रि सक्रक खलायै मनो आमसानि सिमी मारुति मालखुं बाखे तुबुई फाइमानि कक्टमा नंनो जे तबनाय बर कयजना 3 जना 3 जना तब गय गाड़ी बक्साय नंनो गाड़ी जबरदस्ती कायदे रम तयफाय ना हामदि संबाय बक्साय तयफायो बक्समा हामदि ओ जों दुआन फैया दुआन फैचो मन्दिर करे लेला गामनि लेला असले बक्सो मुना तो फै खादे हिसो अलाय बक्साय खालाय मार्टिन भागना फैसना लागो तना बेनिफ्राय खालामनानै नंगौ खालाय जाबाय साखो बेल लाइन साखो गेनो गाड़ी मा हाबकाय दे किरी मा हाबका न आफोला मते बेराय तंग मन ना तमा दुकान माइरं के बरन तेलं माने गे आफोकाय नंग न माइरं के बर ताका बय फैका नंग माइरं जे रिलायसन रिबो लायखा गेटा आरो माइरं सि नि पानी बुंग ट्रक मार मान माने चुं माने बुंग माया फियाबा तुबुमानि यागुलो तामुनि बागै हरदिपुर वानजिबारिव याकारि गलां थांखा बरकनो अबरक अबनो तुयै आजिजाक ताबुक दालबिदाल सोंमं तेलियामुरानि सिमी हिरनमानि कक्थुम चिनि खरां ताबुक किसा लेंलामानि जरा तेबो हासते हायुंते हाक्टनि कक्टमा तुबै फाइ दंग लेंलामानि यागुलो কাকি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ ভাতা পাবে যোগ্যরা ভাবনার দিন শেষ আসছে এখন ঘরে ঘরে আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন সবার দাবি হবে পূরণ হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি
ধরে সুশাসন। নতুন ভোর দেখো নতুন আলো, আসছে নতুন দিন। উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে, হচ্ছে বিকাশ মিটিং। বিকাশ হবে ঘরে ঘরে, বদলাবে সবার জীবন। রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। Lenglamani yagulo haino hai lamsogo chini kokborok koktomawo. Haino hai faidinali firana tinini koktoma bokrogrok. বিধানসভা চংমাদিনি সিগাং হাজাক আমচায় বদলি ফান ফুনুকা বিজেপি জনজাতি মোর্চা এডিশে হাবঙ্গ রাংপুসে কেসে কেরানি কক্সিল চামুকি সাবই ফাসালা ওয়েস্ট জোনালি জেডিওনি থানি ডেপুটেশন ইয়াফাটকা বিজেপি জনজাতি মোর্চানি আদকডক মানজাফা বিজেপি জনজাতি মোর্চানি তাংফাং টেবি টেপরমা তাংফাংজों রাখি টেপরমা এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরা মান্দি মন্ডলনি আচুফাং অভিজিৎ টেপরমা আকর্ষণ এডিশে হাবঙ্গ রাংপুসে কেসে কেরানি কক্সিল চামুকি সাবই ফাসালা দলাই জোনালি জেডিওনি ইয়াক্তৈ হাস্তেফানি থানি ডেপুটেশন ইয়াফাটকা বিজেপি জনজাতি মোর্চা দলাই হাঙ্গর কমিটি মানজাখা এমপি রেপুটেটিভরা মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা বিজেপি জনজাতি মোর্চা দলাই হাঙ্গনি আচুফাং অমিত রিয়াং আকর্ষণ Shangrong Sal Sarigo TR01D 3891 Marini Khungsa Maruti Ben Malkhungo Manjaka Khoroksini Bangladeshi Khoroksini Bishingo Khorok Bridge Late Khorok Thamburi Pharshala Borongna Hangkor Darbar Nogoti Shaka Ambasha Thanani Police Kamini bicarok khorokta shikle cheraino nokni shoprai telangai jotto lukurongni bwskango kaduli butok khlaimani loglogi butok khlaimani o video no social media o viral khlaimani party mungo kamini khorokta tiasar jawano romkha teliamora thanani police binimung bishojit teporma party mung teliamora thanani hawibari amsayo Huiza Koktomani Bishinte, Fasala Mizrami Fine, MZ01K7009 Marine, Kungsa Wagoner Malkungo Naituhi Manjaka, Packet Skybre Brown Sugar Day, 3000 Bokol Yaba Tablet, Party Mungo, Sarul Islam Mungo, Korosa Borongo Romka, Ambassador Thanani Police. Shangrong Sal Hordipura Teliamura Hatiwo, Umorka Sugia Korokni Tiprazuk Shiklino, Yang Yang Berelai Tomani Nugui, Gumangma Zalakia Amsani Lukurok, Korosa Deborma Chela Borokno, Shikri Shokrok Klaye, Mono Amsani, Maruti Malkungoti Shawitubumani Koktuma, Paitogo Police Nitane, Yafri de Kaborona Amsani Lukurok. Tabuk Koktoma Shukrubui Sasalishimi Meghalaya Hastio Chengzaknai Phil Niberme Northeast Olympic Games 2022 Pandao Musanani Bagai Fasalo Haste Yakarka Folk Music College ni Shikla Sikli Rock Fasalo Banakakrang Funugai Borno Nairaka TTA Disney CEM Punachandra Jomatia EM Dolly Riangte Disney CEO Sike Jomatia Ready ne? Hey, ready?
তিনি नर्थ ईस्ट ओलम्पिक शिलंग पार्टिसिपेट खाइनाय रक चिनि टिकेट सिनंगै बरक तातु लामदिउइ दङ चिनि ओ पान्दाव चिनि टिकेट गेम था जमाते आसार ताइ अर मानजा फाइया चिनि बिसि ब्रुमब्रुमनि हाके ताक्लेबो ख्लाइजाकनानि थाङै दङ नर्थ ईस्ट ओलम्पिक गेम्स 2022 सा सालनि सिमे 10 नभेम्बर सालमारिबो तंनाय अ नर्थ ईस्ट ओलम्पिक गेम्स पान्डाव हुकुमो पान्डा फुनुंनानि बागै मेघालय हास्टेआव थांगा त्रिपुरा ट्राइबल फक म्यूजिक कलेजनि खरक थामजि सिख्ला सिख्लि रक फास हालो खुमुलंनि मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिं बिस्कांगो पाना गोख्रां फुनुगै बरनो नायरोखा TTAA एडिसनि CEM पूर्णचंद्र जमातिया EM दलिरियां ते एडिसनि CEO CK जमातिया Olympic North East Olympic Games Silamo ngani nai tongo agawa sini TTAD sini Tripura Music Tripura Tribal Folk College ni ngui te BTRI ni ngui sini team participation khainai ni thanggo sini sin flag off khainai off flag off program o sinaro khaijak sini EM borong ganangjak doleri sini MDC borong ganang Kumar Tripura teibo sini CEO borong ganang CK Matia Khaijak bajak teibo official staff tei sini O team na lead khaijak Sung all jagao sini cultural performance khainai North East ni joto traditional cultural ni accents besun a jagao khaijawai nai gang asa khlaibo sini O team 3 jona tini thangui tongo O 3 jona ni best performance khaiui a jagao sini mong hukumo mukumo ro phonogui khainai sini edi sini mokhang no sungroi khainai joto bai boram rojagui khainai ni engthung hai hanai ang asa khlaibo sini O hukumo mukumo no sung kathang torona ni bagui sung teibo sak thalai khainai salo tini ang omono asungno sanai sini je team thangnai beri 12 jona beri 12 jona sini folk music college ni ngui 5 members tongnai borok kerengke sogui sini hukumo mukumo no perform aha ke khai ifeli khaine ni engthung hulai ang asa khlai jotona hambai khulumbai Pando participate claimant yagulo haino hai kaham kurungki hasto kifli sokhainani bagai diai mungna rakha TTAA Disney CEM Purnachandra Jamatia Khumlung nisimi probirni kokthum chini khorang Edishi hafango rangpuse kesekerang khlaijak party mungo kubai bus thumjaknani sanmungno khoboi kaichukur sanmungo fasalo shantir bazar ni South Zonal JTO ni yaktei haste phani thani deputation yafarka BJP Jonjati Morcha South Tripura Hangkor Committee manjakhai MLA Pramod Riang BJP Jonjati Morcha South Tripura Hangkor Committee ni achukphang Niranjan Tripura MDC Khongjong mokno khoboi kubun ajamarok Edishi hafango rangpuisa kesekerengni koksil chamungno tisawai laithangna 19 October salmaribo edishini joto subjonal tangnogo charsit yafarmani BJP Jonjati Morchani adongrok phiaba tabuk sakjora borni o koksil chamung eba deputation no tuyei mungsa phirok mungrelia edishi hafang Obohaino koksil chamung tisawai fasalo haino hai edishini kaichar jonal tangnogo deputation yafarka BJP Jonjati Morchani adongrok Obohaikino fas halo hastini joto amsani logi South Zonal JTO ni yaktei hastefani thani deputation yafarka BJP Jonjati Morcha South Hangkor Committee
বিরুদ্ধে লড়তে হবে একসাথে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়তে হবে একসাথে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। বিজেপি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। মোদি জি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। ডক্টর মানিক শাহ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। ডক্টর মানিক শাহ উন্নয়নের চিন্তা হরে ছড়িয়ে দিন। Oboni slai sikang mon pathor hatini sin rally jengei mon pathor lahar kotor kitingei himbotok klaimani yagulo additional south zonal tangnok boskango thangai muthagi rizakar rally manjaka emle promote diang BJP Jonjati Morcha South Tripura Hangkor Committee ni achukphang Niranjan Tripura MDC Khongsong Mok BJP Jonjati Morcha Haste Committee ni adong Robindra Riang Jonjati Morcha Shanti Bazar Committee ni mondol achukphang Upendra Riang no khoboi kubun ajamaro ফেসবুক ইউটিউব সবখানে নগো এই যে ত্রিপুরা মথারত বা এডিসি প্রশাসন যারা চালাও তোমার বরং সাও রাজা ত্রিপুরা মথা রাজা মহারাজ প্রদ্যুৎ দেববর্মা ব ত্রিপুরা সানবগে নিজে পকেটনি খরচ লাই বইন রু গরিব দান খাইনে কিন্তু সেই দিনও এবার কাগজ নমান পরে চৌ একদম মকল তোমায় সারা মাথা ওয়ানসা কাউসাই মাথা মানে খারাপ হয়ে গেছে বা মানে মাথা পড়ে গেছে বা মাথা চক্কর মানে হাইম থাকা ইরনুখা 4 জন গরিব পেশেন্ট রাং রুখা গে চং বরং সংখ্যা এই যে 4 জন পেশেন্ট কাকে কাকে দেওয়া হয়েছে সাবান রেখা চং আবো বুমু নাঙ্গো কত টাকা 4000 টাকা আবো সংখ্যা বরং সামাইয়া বরং সাবো চিনারা কপি করে জুনাল নে আরো তঙ্গো চিনারা কপি করে কেন জুনালও না নেই থাকা যতক্ষণ পর্যন্ত বডি পুদিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত ইরনি বাইরুঙ্গিয়া দরকার চং তালার নাই চং আপনি সালেকা এরপরেও 2 নাম্বার তঙ্গ স্কিল আপগ্রেডেশন ট্রেনিং অফ হ্যান্ডিক্যাপ আবু সংখ্যা ইরা 1 লাখ প্রায় 1 লাখ 1.5 লাখ 1,20,000 মতন ইরাবো হিসাব নুকা বুবু বরণ তৈ বরণ ট্রেনিং খাইকা আবু বুমু বেনিফিশিয়ারি বুমু বা হ্যান্ডিক্যাপ যারা যারা বরণ বুমু রিদিন শাখা একটাও উত্তরি মাইয়া বা বুমুর মাইয়া এরপরে সেলিব্রেশন বাবা গড়িয়া পূজা আরো 1.5 লাখ 1 লাখ টাকা হিসাব নুকা সেই দিন বো চৌবরণ সংখ্যা বু বাবা গড়িয়া বুব হদানো বুব সমাজনি প্রতিদিন বা বু এরিয়া ও খয় আবো চুন এই এরিয়ানি বা বু জাগানে আবো চুন বুমু সাজি এবং কাগজ দিদি বরং আপ্রভু রিমাইয়া বরং সাও আমতা আমতা কাউ সাও কারণ প্রথমেই সেই মাকা যে মেন ইরনি যে কি মরাসেই আইরন যে মরাস ফালগন মরাসেই বনে যে খারজাক শৈশব এমন একটা এই বরং সরকার খাই দङ এবং ইরো বরং ইসামালি রিমালিয়া বরং সাও আবো জুনালে আন্দার এরপরে অনেক পয়েন্টটাই সালিয়া লাস্ট 9 পয়েন্ট মেন্ডেজ জেনারেশন ওয়ার্ক দুর্গা পূজা লক্ষ্মী পূজা কালী পূজা হজাগিরি পূজা এইভাবে খেয়ে বরং মেন্ডেজ 1.5 লক্ষ টাকা ফুনুকা 1,48,400 বরং ফুনুকা চং সংখ্যা বু বিলেজ সামুতাং এবং বু জায়গাও তাং চুনো আবার ভিলেজ নিম্বু মুংরিদি বরং রুমাইয়া চিনারও একটা রিপোর্ট দङ চং যারা তাবক সরকারা তোনারা চং যারা ভিলেজ চেয়ারম্যান আমিও একজন ভিলেজ চেয়ারম্যান আমি নিজে বুঝিয়া আং রাজ্য কমিটির একজন স্টেট জনজাতি মোর্চার একজন মেম্বার প্লাস আনি বিচন চেয়ারম্যান আমি একজন বিচন ভিলেজনি চেয়ারম্যান কিন্তু চং সাইমাইয়া আর চিনার একটা রিপোর্ট দङ প্রতিশ্রুতি বরং নিয়ে থাঙ্গই এই যে রাজ্য সরকার হইতে যেটা সামু তাংজাংমানি পঞ্চায়েত হইতে আবনা তাং বরং ফুটু বই তুই ফাইফো ফুটু বই দङে তুই ইবনা তাংখাই বরং ফুনো চিনার রিপোর্ট দङ Asalni deputation Pandavo Santri Bazar Amsani BJP Jonjati Morcha Adoroni Manjakmani Mari Belai Mokolok Laithotok Bureau Report Chini Khorang Joto Edisha Amsanyo Khoboi Tiprahas Namnani Shanmungo Fasalo Edisni CEM Purnachandra Jomatiani Bishintei Hakutoni Montri Bokrokni Thani Deputation Yafarka IPFT Tipraha Bodol Buskangni Shalo o Shanmungno Tuyei Hastefani Thanibo Memorandum Yafarna Hinishaka IPFT Tipraha Bodolni Achukphang Binoy Deborma Sikango Jora Khajak Tongmani Haike Joto Edisha Amsanyo Khoboi Tiprahas Namnani Shanmungo Fasalo Edisni CEM Purnachandra Jomatiani Bishintei Hakutoni Montri Bokrokni Thani Deputation Yafarka IPFT Tipraha Bodol Buskangni Shalo o November Talni Bishingono Joto Edisha Amsanyo Khoboi Tiprahas Namnani Shanmungno Tuyei Hastefani Thanibo Memorandum Yafarjaknai Hinishaka IPFT Tipraha Bodolni Achukphang Binoy Deborma Obahakino Greater Tipra Lendi Shanmungo Tabugo Final Map Security Kokborok ni Hinei Kokshil Samungti Shaka IPFT Tipraha Bodolni Achukphang Binoy Deborma Deputation Abong Kha mainly Jung to Tipraha IPFT Tipraha Party Ngai Tabu Nini IPFT Tipra Land ni 5 বছর চাই থাং লাইকা
abo Greater Tripura Land nei oro 2 বছর jalai tongtongkha কিন্তু tago obdi jong kuno ekta sign nuhia abor udang nungya bon bagene jong jeta Tripraha party bo Tripraha o edisini bes khaiya koi jate kore abo angna nangthon nei bongni madhyome chief executive member ni madhyome chief executive member malai prime minister thani একটা মেমোরেন্ডাম ইয়াফালাই মানে जों তিনি ওরা আবন তিনি মেন উদ্দেশ্য কয়টা দাবিতে আবার মেমোরেন্ডাম ইয়াফাজাখা একমাত্র একটান দাবি কাইছানা দাবি দাবি নি এডিসি এরিয়া ন বেস খাইয়া কই নি টিপ্রা সারমগে টিপ্রা স্টেট গভর্নমেন্ট অনখাইয়া ইয়াফাজাখা মেমোরেন্ডাম র जों তাও পর্যন্ত স্টেট গভর্নমেন্টের চিনি পক্ষ থেকে ইয়াফারিয়াখো কিন্তু जों কয়েকদিনই বিচ্ছিন্ন নভেম্বরের বিচ্ছিন্ন जों রাজ্যপালনি মাধ্যমে তাইসব প্রধানমন্ত্রী থানি রহস হামলাই অর্থাৎ স্টেট গভর্নমেন্ট বড়নাই প্লাস নেনি রাজ্যপাল মাধ্যমে তাইসা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বড়নাই ওকে দাবুক টেকাইসা সুংমাংকাই আবর বাইরে লাই থানাই সালো ত্রিপুরাল্যান্ড ত্রিপুরাহা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাকাই গ্রেটার ইন্ডিয়া আবো সানমা নুকজাখা আবরন তাম সানামসং বহুত ডিমান্ড তো খাইনো মানো দো গাই তাবুক চিন মতো जों তো মরণ বাচন বলি চিন এক্সিস্টিং প্রশ্ন নেই দে नों जे जागावो निनि निजिनि हावो नों संकालो कं थाका निनि हा काहांगाम सेक्सी जाक्का निनि किछु जगरिखा निनि बोलते आ जागावो जेटा जों तिब्राहा बारेबार मस हाइ दङ क 12 বছর বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী যেভাবে তমানি আ তমা দুইখাই जों তংনা মাখা আবন পরছে নিনি কাহাম হামিয়া নংকি সঠিক লামা চলি দঙাব সাইমানাই নিদে মিজোরামো মিজো শাসন খাইयो মিজো জাতি মিজো সঠিক লামা দङ মেঘালয় শাসন খাইयो বড় সঠিক লামা দङ আসামও আসামি শাসন খাইयो বড় সঠিক লামা দङ जों তিব্রা সারকা লামা দংনা মাখা जों চিনমো বেঠিক সুতরাং অপ্তি রাজ্য খাইয়া কই রাজ্য ন শাসন খাইনানি মতো আ শক্তি जों মানানি বাগৈনো চিনমো ডিমান্ড এটা কিছু অর নুখা যে তিনি সিএম এমএলএ কক সাজাকা নরক তো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড सान दङ एंगाय जों तो 2009 सिमिं सानलायागुलाय तिनि सुजुरा फाइसबैका एंगाय नरक नং বিভিন্ন জায়গা কক সাवो जों नरक শুধু এডিসি এরিয়ানি বাইরে বো যে এরিয়া দংমাননি চিনি ত্রিপুরা সারক আবনবো আরো গবজাক নাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গাং তিনি চিনি মানগানাং সিএম নো সংকা 2 বছর চলে দংখা নরকি ব মিশ্র এরিয়া ন আরো অন্তর্ভুক্ত খাইনাই আবো কি ফাইনালি জাংখা ব সাবাবো কি সুঙিয়া जों साइजे मेगो टेंटेटिव रक साया कय एंगाय साका निनि 3 मास नंसो गतम टेंटेटिव बरक रिया नों तो फाइनल लिस्ट खाइजे बनो दाबि खाना नांनाय बिले अकक साका एंगे आबो बाय राजनीति खाइलेदि अकक साका बुझि गदे आबहावानि ग्रेटार इन्डिया नामनानि सानमुंनो तुयैबो लामा करजाक बरकनि सानमुं हनै कक्सिल जामुं तिसाका आइपिएफ टिप्राहा बदलनि आजुकफां बिनय देबबर्मा खुमुलुंनि सिमिग्रि साननि ककथुम चिनि खरां फासालो काइजुगु सानमुंगाव खवाइ जुनाले जेडिअनि याक्ति हास्ते फानि थानि डेपुटेशन याफोरका बिजबि जनजाति मोर्चा खवाइ हांकर कमिटि मानजाखा बिजबि जनजाति मोर्चानि हास्ते आजुफां विकास देबबर्मा जनजाति मोर्चानि खवाइ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विश्वजित रुपिनि स्टेट सेक्रेटारि नमिता देबबर्मा एमएलए पिनाकी दासदै एमएलए कल्याणी रय आखुसं एडिसि हाफाङाव रांपुसे केसे केरेनि कक्सिल जामुंति साबै लाइथांनाय 19 अक्टोबर सालमारिबो एडिसनि जत साबजुनाल तांनगो चर्चित याफारमानि बिजेपि जनजाति मोर्चानि आदंग्रक फियाबा ताबुक साबजरा बरंनि कक्सिल जामुं एबा डेपुटेशन तैयै फिरकमुंग्रिलिया एडिसि हाफां अबहायना कक्सिल जामुंति साबै फासाल हायनोहाय एडिसनि काइजार जुनाल तांनगो डेपुटेशन याफारका बिजेपि जनजाति मोर्चानि आदंग्रक अबहायकिना फासाल हास्तेनि जत आमसानि लगलगि खवाइ जुनालनि जेडिअनि याक्तै हास्ते फानि थानि डेपुटेशन याफोरका बिजेपि जनजाति मोर्चा खवाइ हांगर कमिटि अबनि स्लाइड सगां खवाइनि बिरचन्द्र गाटनि सिमि रेलि चेंगै खवाइ लाहार किटिङै हिमबतक ख्लाइमानि यागुल एडिसनि खवाइ जुनाल तांनग बसकाङाव थांगै रिपिट
एडिसनि खवाइजुनाल टांनक बसकांगो थांगै मुथागै रिजाखा रैली मानजाखा बीजेपी जनजाति मोर्चानि हास्ते आचुफां विकास देबबर्मा जनजाति मोर्चानि खवाइ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बिश्वजित रुपिनी स्टेट सेक्रेटारि नमिता देबबर्मा एमएलए पिनाकी दासटे एमएलए कल्याणी रॉय आकुशं खवाइ डिस्ट्रिक्ट तुलासिगर जुनाल जों तिनि डेपुटेशन होनाय जों ताबो जागा बिन्दामन घाट होइदे जों थानाय हिम्बो लामा हिम्बो तखायो जों तुलासिगर थाङै जुनाल थाङै डेपुटेशन होनाय थानाय नरक जतन साइमन थानाय जों 19 तारिखो पुरा 44टा साबजुनाल जों डेपुटेशन लिखा रिमानि परे जों रिमानि कोनो सदुत्तर उत्तर माइ हता पर्यन्त मनि बागै जों जुनाल डेपुटेशन 8टा जुनाल सारा त्रिपुराव 8टा जुनाल दङ ओ 8टा जुनाल एकै समय एकै दिन एकै टाइम जों अब जुनाल डेपुटेशन दिना थांदों जों चिन बर फाइ दङ मोटामुटी 12टा नि बिसङो जों स्टार्ट खायनाय जों 2टा नि बिसङो थाङै सगयै जों मेमोरेन्डाम पेज खाइमा परे जों जिनि जुनाल डेपुटेशन पाइनाय मसे गया जुनाल परिफोराव जों जदिनो चिनि जे सानमुं जों जे नायमुं जे एडिसि प्रशासन जेबे दुर्नीति चालक दङनि जेबे चालक दङनि म जदिनो ता जदिनो बर सुद्र गया हंगाय जों जदिनो सठिक उत्तर माया हंगाय नेक्स्ट चिनि मुभमेन्ट राजभवन अभियान जों नेक्स्ट मुभमेन्ट जों जदिनो कयेक दिन बिसिं जदिनो कोनो मने जदिनो उत्तर माया हंगाय जों राजभवन अभियान खायनाय कयटा एजेन्डा दं तिनि एजेन्डा दङ तिनि 9टा एजेन्डानि बिसिङाव दङ मेन दङ तिनि खेरेंबार हस्पिटाल 30 कोटी रां रिमानि 28 कोटी सानथिनि 30 कोटी रां रिखा म करपसन खा तै एडिसि बमन तांनानै बागै 10 करोड़ रिखा ओ 10 करोड़ बचाइ गिफका म निबे एजेन्डा तै नार्स उंगा निउ खाइतिनि उजाबो दुर्नीति खा हुम्पु एकाडेमी वो मास्टर निउ खाइमाने ओरबो नंखा छात्र भर्ती खाइतिनि ओरबो करपसन का विभिन्न दुर्नीति तै कासे कासे इएम रक 13 लाख खायै बगनै उंगा जे बगनै जे पुलिस रंग प्रशासन माने पुलिस डाइरेक्ट तांना हनै तांगै बरगो जे तांमानि म निजिनि नक तांमानि पिलार सिस्टम खायै कंक्रीट सिस्टम खायै बर जे तांमानि म दु करपसन खायगा आबाइनो बागैनो जों जवाब नायो जवाब सानो म जदिन जवाब माया हाखाय आगामी दिन जों बृहत्तर आन्दोलन खायनाय नेक्स्ट सिनि बृहत्तर आन्दोलन गभर्नर जों डेपुटेशन तिनि जे डेपुटेशन नरक जे जुनाल रनाय अम साबनो यो खाय रनाय जों गभर्नर जों जेडिउ नि थ्रुते गभर्नर होनाय मेमोरेन्डाम जों नेक्स्ट सिनि मुभमेन्ट जों गभर्नर मुभमेन्ट खायनाय कय हजार बरक दो तिनि मिनिमाम सिनि जागा जेसिक मिनिमाम जों 7000 सिनि बरक ना तिनि 6टा माने विधानसभा दै जों सारा खवाइ डिस्ट्रिक्ट जों 6टा विधानसभा दै जोंनो जागा मिनिमाम 7000 ओ मेमोरेन्डाम सबमिट खायमा जागावो नोंसिमिदार तंग अक्रा तंगना ना ताइबो न तंग तिनि तंग कल्याणपुर विधानसभानि विधायक दङ पिनाकी दास चौधरी तेलियामुरानि विधायिका दङ कल्याणी राय आं स्टेट प्रेसिडेन्ट दङ तैसिनि पुरा चिनि कार्यकर्ता पुनो डिस्ट्रिक्टनि कार्यकर्ता पुरा दंलायसो আজকে জানেন আপনারা ভারতীয় জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে সারা রাজ্যেই জুনালগুলাতে আমরা ডেপুটেশনে মিলিত হচ্ছি তারই অঙ্গ হিসাবে খোয়াই তুলাসিকর জুনাল অফিসে আমরা ডেপুটেশনে মিলিত হচ্ছি র্যালির মাধ্যমে এবং একটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় বলবো কারণ যেভাবে জনজাতি মা বোনরা ভাইরা সেই ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত যে গত 1 বছরে এডিসিতে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং জনজাতির স্বার্থে কাজ হচ্ছে না উন্নয়ন হচ্ছে না তার আজকে প্রমাণ দৃষ্টান্ত সেই র্যালি থেকে পাওয়া যাচ্ছে এবং আমরা আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিশেষ করে আমাদের মন্ত্রিসভা বারবার পাহাড়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বলুন মোদিজি বলুন বারবার পাহাড়ের জন্য আলাদাভাবে বরাদ্দ এবং আলাদাভাবে স্কিম দেওয়ার যে চেষ্টা এবং প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে এবং গড় থেকে শুরু করে এবং বিশেষ করে লক্ষণীয় বিষয় এফএফসি যেটা কোনোদিন এডিসিতে লাগু ছিল না 15 ফাইন্যান্স কমিশন এটা আমাদের সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী এবং বিষ্ণুদেব উপমুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতার মাধ্যমে 15 ফাইন্যান্স কমিশনে লাগু হয়েছে এবং এই অর্থ ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথমবারের মতো এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাচ্ছে জল নিয়ে একদম পাহাড়ের প্রতি জায়গায় আমরা বলি না সম্পূর্ণ আমরা করতে পেরেছি কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটা জায়গায় সেই নতুনভাবে ডিপ টিউবওয়েল করে নল বাড়ি বাড়ি পৌঁছানোর চেষ্টা করছে
একলব্য পাট্টার যে কিষাণ নিধি ভাতা, পাট্টার কাগজ যারা রয়েছে জনজাতি মা বোনদের, তাদেরকে আজকে কিষাণ নিধি ভাতা 6,000 টাকা করে পাচ্ছে। সার্বিকভাবে ত্রিপুরা সরকার যা যা করণীয় এবং যা যা বলেছিল সব জায়গায় সেগুলি করার চেষ্টা করছে এবং মানুষ তার সুফল পাচ্ছে। কিন্তু যারা বিগত দিন এডিসি ক্ষমতায় এসেছিল মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়ে, আজকে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আর এই ব্যর্থতার দায় আজকে তাদের নিতে হবে। তার জন্যই আজকে আমাদের জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে আমরা ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি এবং মানুষের সামনে সেগুলি আমরা তুলে ধরতে চাই। অ্যাকচুয়ালি পাহাড়ের উন্নয়ন কারা করতে চায় সেই জায়গায় আমাদের মূল দাবি। তাই পাহাড়ের মানুষ আজকে আমাদের সঙ্গে সামিল হয়েছে এবং আগামী দিন আমি নিশ্চিত বলতে পারি সমস্ত জায়গায় দেখবেন বিজেপির জয় জয়। আমরা আগেই বলেছিলাম পাহাড়ের মা বোনদের উপর আমাদের বিশ্বাস আস্থা রয়েছে, উনারাদেরও রয়েছে। আজকের র্যালি থেকে তা প্রমাণিত যে পাহাড় ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে রয়েছে। যে যত ধরনের স্বপ্ন দেখাক না কেন, মানুষ যে আমাদের সঙ্গে রয়েছে, জনজাতি মা বোনরা, ভাইরা, যুবকরা, সেটা আজকে প্রমাণিত। এবং 23 বিধানসভাতে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েই ক্ষমতায় ফিরবে। দেখুন, আপনারা জানেন যে এডিসিতে যে সরকার রয়েছে তারা এই বিগত 1 বছর যাবৎ এডিসির কোনো উন্নয়ন করতে পারেনি। জনজাতিদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 1000 কোটি টাকা বরাদ্দ করা সত্ত্বেও এডিসিতে যেমন কোনো ডেভেলপমেন্ট হয়নি, তেমনি জনজাতিদেরও কোনো ডেভেলপমেন্ট হয়নি। এখানে কাজ নেই, কোনো রকম ডেভেলপমেন্টের কোনো কাজ তারা করতে পারেনি। এডিসিতে এই সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তারই প্রতিবাদে ভারতীয় জনজাতি মোর্চা আমরা সাব জোনালে এর আগে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম বিভিন্ন দাবি দিয়ে। আজকেও আমরা জোনাল অফিসগুলিতে, ত্রিপুরা রাজ্যের 8টি জোনাল অফিস রয়েছে, এই 8টি জোনালে আমরা ডেপুটেশন দিচ্ছি ভারতীয় জনজাতি মোর্চার মাধ্যমে। এবং আপনারা দেখছেন আজকে খোয়াই জেলাতে প্রায় 6 থেকে 7 হাজার জনজাতি আজকে সংগঠিত হয়েছে এবং তারা আমরা তাদেরকে সাথে নিয়ে আমাদের জনজাতি ত্রিপুরা প্রদেশের সভাপতি রয়েছেন বিকাশ দেববর্মা, তাকে নিয়ে আমার সাথে রয়েছেন কল্যাণপুরের মাননীয় বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী। আমরা তাদেরকে নিয়ে আজকে তুলাশিকর যে জোনাল অফিস সেখানে আমরা ডেপুটেশন দেব। আমরা এই এডিসিতে যে সরকার যে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে তা আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরব এবং আমাদের যে দাবি এডিসির উন্নয়ন এবং জনজাতির উন্নয়ন, জনজাতিদের কাজের সুযোগ দেওয়া, জনজাতিদের জন্য ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করা, সেগুলির দাবি জানিয়ে আমরা আজকে ডেপুটেশন দিই। आसामनि डेपुटेशन पान्डवक खुवाई आमसानि बीजेपी जनजाति मोर्चानि आदंरनि मानजाकमानि मारि बेलाय मकलक लायथातक खुवाई निसिमि बिप्लबनि कक्थुम चिनि खरां Tinini koktoma asuk jara tino tebo haste hayongte haktorni koktoma saimanani bagai joyawi nai tongi chini khorang জেলায় মেলা হবে ক্যাম্প শিবির সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড় আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন সফল হবে প্রতি ঘরে সুশাসন সফল হবে প্রতি ঘরে সুশাসন মহিলাদের উন্নতি রাজ্যের অগ্রগতি স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন
শোনেন শোনেন মা বোনেরা শোনেন দিয়াম নারী সশক্তিকরণ চায় সরকারে প্রশাসন কালো দুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে উজ্জ্বলা যোজনা তাদের হাসি ফুটাইছে এইভাবে তো মহিলাদের হবে উন্নয়ন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটা গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটাই মানুষের অধিকার ঘরে ঘরে আবার আসছে সুখের দিন হচ্ছে বিকাশ মিটিং প্রতি ব্লকে পঞ্চায়েতে গ্রাম পাহাড়ের উন্নয়ন হবে প্রতি ঘরে সুশাসন হবে প্রতি ঘরে সুশাসন